here at Sakan Tropical Breeze Resort. So join us to discover the beauty of Sakaan Resort! Uban ka. So, naadiri ang Sakaan Beach Resort. So, nakita ninyo. Wow. What a beautiful view, and also we're going to discover kung unsa ilang mga cover nga view diri sa Sakaan Kita. Sakaan Breeze Resort also have rooms where you can stay for a meantime. Guys, siya nga spot, especially if magbanding mo sa imong family, Yes. friends, and also sa mga classmates. So, as you can see, no, bugnaw kayo ilang full day. O pa may naligo, kayo mag-ilis pa may naligo. Yes. So, Kami, guys. Wait for us while preparing for our kanang outfit check. So right now, day kay kawanan man siya eh. Kawanan siya guys. Pero okay ra. Padayon gihapon. Go! So, Sakaan Breeze Resort is good for summer good guys. Kay, as you can see, no, kanang makita ito nga lang. Bugnaw kayo ang panahon din. Bugnaw yun ka. Bugnaw yun guys, siya guys. For celebrations kay kanang nice kay siya kay makita na to. Dako kayo ang kanang spot, dako kayo ang area. So nice kay siya arian. So I will suggest nga kanang kung in terms of ano, yes, ari mo sa Sakaan. In Sakaan, there is also a space where you can relax and have fun with your friends playing billiard.
is also a good spot to refresh your mind. Hi again guys! So there is a Sakaan Beach Breeze Resort. Kaya narin siya gagmay na para sa kids and also sa mga dagko na of course naasad. And ang nakanindot sa diri dapita is naa siya slide. If you want to have some fun, of course you can slide and enjoy the swimming and also the view, the beautiful view of Sakaan Beach Resort. Karon guys, ka mag-andam sa amin para sa mga isuot for swimming. Yes, kay very excited to witness. We're very How excited. Joke. Tara, excited na kayo ni. Yes. Mas ride ka dapat ba ya? Yes, mas slide. Slide mo! Man-slide tang tanan. Di mo ka lang uy. Outfit check. Sa mga ano ni karon for our dinner. So, naami diri puso hanging rice and also bangus and chicken bilog. Ang sunod po lamian nga adobo and Fried chicken. So, napatay isda diri no? Fresh from Kampuso. Sa mga ano ta guys. The mama. Gob na goy. Kub. Wala atong lamian nga sauce. Asa ang cellphone na tagi? Awa. Dagko ka tag sili guys. Dahil ko na po And also limoncito. Yeah. At the shop is on. Yes. Okay. Let's eat guys. Ready na ba mo? Eat and enjoy Our our food.
few minutes, maunahit kami sa tag-iya nga mamauli nami. Okay, bye. Hi, ma'am. Okay, so guys, maura to tanan guys. I hope na-enjoy rasad mo. Kauban mi nga nananaw mo. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.